দেখুন বন্ধুরা, সবাই দেখুন আমাদের দুই মিঠু কিরকম খাচ্ছে বিস্কুট। ভিডিও বানাচ্ছে। বিস্কুট খাচ্ছে। মিঠু, ও মিঠু, মিঠু, ও মিঠু, না না মিঠু, ও মিঠু। দাদা রে মিঠু, বিস্কুট খা তু, ভয় নেই খা খা। হ্যাঁ, সাথী নেই, শ্বশুর বাড়ি গিয়েছে। সাথী যখন আবার আসবে দেখবি, সাথী শ্বশুর বাড়ি গিয়েছে। সাথী পাখি দুটো নিয়ে যাও বলছি, পাখি দুটো নিয়ে যাও বলছি। कैसे में कर रहा है यार? लागे छेड़ दो लागे। हाँ। अबे कासे में धरा है या हाथ में? अबे घर में काम संग में दे रहा है। ये लज्जा शर्म नहीं है। ये कैसे में कर रहा है?